mga kabarangay, mao ni siya karon panahon na karon kayo na mauron ng among Christmas party at the same time second anniversary sa among kapunungan sa Omdo Rider. Ligre kayo, ang nagsugod. Ligre kayo ang among Christmas party. Christmas party 2025. Hapsay kayo mga kabarangay ang among pagkaon. Amang pangayon sa Ginoo mga kabarangay kung ta sa sunod tuig mas more pa ang kanindot nga among pagsaulog sa among Christmas party sunod tuig manindot pa unta no. Kanina ko sa video mga kabarangay mo na ang among presidente sa Omdo Rider si Gaga Raymond Pepito. Siya mo yung nagpasiugda ni mga kabarangay. Kinuyogan sa mga opisyales sa Omdo. Naglangkop ning among kapunungan sa Omdo Rider sa Pugon Omdo o sa Kabingkoy Rider. Hapsay o nindot kayo ang among pagsahulog sa among Christmas party 2025 at the same time second anniversary sa among kapunungan sa Omdo Rider. Soft drink lang. Manako. Na? Basin sa sunod tuig mas munindot pa gyud ang among sa ulog sa among Christmas party. Muna ang mga kaubanan sa Omdo Rider mga kabarangay, hindi sila naglangkop magkuni sa duha ka sitio Pugon o sa sitio Kabingkoy. Hindi sila taga Kabingkoy ni kana kung naigo sa video. Nindot ug hapsay kayo among pasaulog karon sa among Christmas party at the same time second anniversary sa among kapunungan isip mga rider sa Omdo. Okay.